Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Sifatis Safwah lil Imam Al-Faqih Al-Hanbali Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jawzi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila qawlihi an Abi Darda qala kuntu jalisan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين بني الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوني لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها انفرد بإخراجه البخاري وعن أبي قتادة قال خرجنا هذا قصة para sahabat. Ini keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di atas daripada sahabat yang lain. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba datang kepada Nabi, sedang orang-orang Abu Qatadah, Abu Darda dan yang lain lagi duduk. Lalu Rasulullah datang, ya Rasulullah, saya tadi ada selisih dengan Umar bin Khattab, ada beberapa selisih. Kemudian akhirnya saya ngerasa, oh iya mungkin saya salah deh, saya yang salah. Saya minta maaf kepada Umar, Umarnya nggak mau maafin. Akhirnya saya datang kepadamu ya Rasulullah. Maksudnya biar saya didamaikan. Kata Rasulullah, yaghfirullahu lak ya Abu Bakar, yaghfirullahu lak. Ente enggak salah. Allah ampunin ente, Allah ampunin. Akhirnya Umar bin Khattab ketika udah tenang nyari Abu Bakar, mau udah biar terima maafnya dan mau damai. Pas datang ke rumahnya, Fa'in Abu Bakar, nggak ada. Abu Bakar lagi keluar. Waduh, ini pasti ke Nabi. Pergi ke tempatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar mau datang, Rasulullah mukanya udah berubah, kesel, marah kepada Sayyidina Umar. Kenapa ente nggak maafin Abu Bakar? Kenapa ente berbuat seperti itu kepada Sayyidina Abu Bakar? Nggak dihormatin, kenapa? Kata, pas lihat keadaan wajahnya Nabi berubah dan emosi terhadap Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang minta maaf kepada Nabi, bilang, ya Rasulullah saya yang salah, ya Rasulullah saya yang salah. Diam Rasulullah. Duduk Sayyidina Umar minta maaf kepada Nabi. Kata Rasulullah, apa kalian nggak mau membiarkan teman saya ini jangan diganggu, jangan ada yang ganggu dia, ngapain sih kalian ganggu dia? Kata Nabi, ya apa tarikun, kata Nabi SAW, ya kata ya Rasulullah ana azlam, inna Allah kata ya Rasulullah ana kuntu azlam, saya yang lebih zalim. Kata inna Allah ba'athani ilaikum, saya waktu diutus oleh Allah, qultum kadzabta, bohong ente, bohong. Umar bin Khattab belum kan, pertama kali Nabi diutus, siapa? Kalian bilang apa? Kalian bohong, saya dia bohong. Siapa yang percaya kepada saya? Wa qala Abu Bakrin sadaq, engkau jujur, engkau benar, percaya. Tuh lihat, ini orang pertama masuk Islam yo, gitu loh. Beda sama kalian, lebih dulu. Wa wasani, dan dia berkorban untukku dengan dirinya, hartanya. Kata Nabi, fahal antum tariku li sahibi, mau nggak kalian tinggalkan temanku ini, jangan diapa-apain. Dibelain sama Nabi SAW. Oh, marratain, bilang seperti itu kepada mereka 2 kali. Fama udhiya ba'daha, setelah itu nggak ada yang berani ngomong lancang kepada Sayyidina Abu Bakar. Dibelain langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kamil. وعن أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين وضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف
فقطعت الدرع فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني فقال أبو بكر لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطانيه فابتعت به محرفا في بني سلمة فإنه لأول مال سألثلته في الإسلام رواه البخاري. Jadi ini kisah seorang Abu Qatadah pertama kali keluar berperang bersama Nabi di Hunain. Ketika peperangan Hunain, di awal peperangan itu sempat orang-orang muslimin dipukul mundur karena kaget. Ada serangan kagetan. Mereka lagi jalan, tiba-tiba musuh yang bersembunyi langsung kagetan memanah dan menyerang bertubi-tubi. Kocar-kacir orang-orang semua. Padahal mereka jumlahnya banyak, ribuan. Puluhan ribu. Tapi kocar-kacir. Kenapa? Karena serangan dadakan yang tidak mereka sangka. Wallah. Singkat cerita daripada apa yang disebutkan di sini bahwa ya Sayyidina Abu Qatadah dengan beraninya beliau menebas seorang yang orang musyrik dari belakang. Kemudian setelah ditebas dia dari belakang karena dia lagi mau nyerang seorang muslim, orang ini berbalik badan dan memegang dengan kuat Abu Qatadah. Dengan kuat memeluknya. Dipegang sepertinya mau dibunuh. Tapi hampir saja saya mau mati katanya. Tiba-tiba dianya yang mati. Dianya nggak kuat, saya terlepas. Berarti saya bakal memiliki apa? Baju perangnya. Karena orang kalau perang, dia mengalahkan seseorang, ya, maka baju perangnya itu milik orang yang mengalahkannya. Aturan perang begitu. Ya, ada orang nih perang, dia jatuhin berapa? 5 orang dijatuhkan oleh dia, dikalahkan. Maka baju perangnya 5 orang ini miliknya orang yang mengalahkannya. Begitu aturan perangnya. Akhir daripada peperangan, Rasulullah bilang siapa saja orang yang mengalahkan seseorang dan dia punya saksi bahwa dia yang mengalahkannya, maka dia ngambil baju perangnya. Pas ngomong kayak gitu, dia bilang, ya, siapa orang yang mau saksikan bahwa saya tadi yang mengalahkan? Ada satu orang kalah tuh. Siapa yang jadi saksi? Diam semua. Rasulullah bilang lagi, siapa yang punya begini-gini? Dia bilang, siapa yang mau jadi saksi? Diam lagi. Siapa yang mau jadi saksi? Pas lagi terakhir, dia bilang, siapa yang mau jadi saksi saya? Dia bilang, saya saksi bahwa engkau telah mengalahkan orang fulan bin fulan, tapi baju perangnya saya yang megang. Bagaimana kalau buat saya aja? Dimintain gitu depan orang. Kata Sayyidina Abu Bakar, nggak bisa begitu, enak aja. Satu orang sudah mengalahkan dan dia di jalan Allah, ya, asad min usudillah, singa daripada singa Allah mengalahkan seseorang, terus ente ngambil begitu aja. Enak aja, lah. Jadi dia bicara sebelum ngasih fatwa, sebelum Nabi bilang. Artinya kan begitu. Tapi Rasulullah bilang, iya benar, omongan Abu Bakar benar, kasih. Nah, kasihkan itu, kemudian dia ambil barang tersebut, dijual, kemudian kata dia, ini adalah harta pertama yang saya miliki setelah masuk Islam. Ya, Abu Qatadah mengatakan itu. Nah, kamil Ustaz. هكذا روي لنا في هذا الحديث أن أبا بكر قال لا الله إذن وقد ذكر أبو حاتم السجستاني فيما تلحن فيه العامة أنهم يقولون لا الله إذن
والصواب لا الله ذا والمعنى لا والله لا أقسم به لا أقسم به فأدخل اسم الله بينها وذا فعلى هذا يكون هذا من الرواه لأنهم كانوا يروون بالمعنى دون اللفظ. Hasil itu dari kalimat la Allah. Apakah benar gak itu lafadznya seperti itu dalam bahasa orang-orang Arab? Kemudian وهذا الحديث يتضمن فتوى أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من المناقب التي انفرد بها. Ya, menunjukkan fatwa. Sayyidina Abu Bakar ngasih fatwa di depan Nabi. Ya, dan Rasulullah mengizinkannya dan tidak dimarahi Sayyidina Abu Bakar dalam hal tersebut. Kemudian وعن سهل بن سعد قال كان قتال في بني عمرو بن عوف فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما أن حضرت الصلاة أقام بلال العصر ثم أمر أبا بكر فتقدم بهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة فلما رأوه صفحوا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن امده فقال أبو بكر على هيئته فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقري قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت فقال أبو بكر لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للناس إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجل ولتصفح النساء. Hadal hadits tentang Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam pengganti Nabi SAW. Jadi ada kejadian, ada orang saling bunuh atau apa, ada kasus di suatu Bani Amr bin Auf, daerah agak jauh dari kota Madinah. Rasulullah mau ke sana. Jalan Rasulullah dengan beberapa orang, bilang, pesan kepada Bilal. Udah mepet, mungkin udah deket waktu asar. Kata Rasulullah, kalau seandainya saya terlambat datang sholat, sudah waktunya sholat, maka biar Abu Bakar jadi imam. Ya, Bilal siap. Rasulullah pergi, gak datang-datang. Gak sama waktu asar, gak datang-datang. Kelas, ada perintah dari Nabi. Adzan wa shalla wa aqama as-salah, Abu Bakar itu jadi imam. Subhanallah, Abu Bakar lagi Allahu Akbar, Rasulullah nyampe. Gimana? Rasulullah mau sholat jadi makmum, nggak masalah. Dan itu pernah terjadi. Salah satu sahabat yang jadi imam depannya Nabi, Abdurrahman bin Auf, pernah di dalam peperangan seperti di Sahih Muslim. Taib, Sayyidina Abu Bakar sholli, hu khasya, ma yaltafit, nggak pernah nengok-nengok kanan kiri, nggak tahu ada orang datang atau siapa datang. Rasulullah datang, memang langsung menuju shaf yang pertama. Jadi kasih ruang sama orang untuk masuk ke dalam shaf pertama. Ketika orang-orang lihat Nabi Muhammad yang datang, bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, yang menegur Sayyidina Abu Bakar, tepuk-tepuk mereka. Abu Bakar diam, nggak lanjut sholatnya. Terus tepukan, tambah banyak nih tepukannya, tambah berisik. Iltafat, nengok, Rasulullah. Fahamidullah, alhamdulillah. Masya gahgara, mundur. So, kata Rasulullah, biar ente di situ. Rasulullah mau sholat aja di belakang. Tetap mundur. Akhirnya Rasulullah yang maju. Rasulullah maju salat imam. Allahu Akbar salat. Wa hadha dalil yaqulun anna al-imam yajuz an yakuna lahiq. Imamnya setelahnya, makmum baru niat makmuman. Nabinya baru datang. Udah sholat duluan. Wa kata minnu. Dari situ juga diambil boleh. Makmum niatnya setelah sholat, setelah mulai takbir baru dia niat sebagai makmuman.
Fasalla. Rasul SAW kammal salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai salat, bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa wahai Abu Bakar, ana udah suruh ente tetap di tempatmu, tapi ente tetap mundur. Nah, ini juga dalil bahwa apa? Sulukul adab khairu min imtithal amr fi ba'd al-ahyan. Tetap dia sulukul adab, padahal perintah dari Nabi. Harusnya kan ngikuti perintah lebih didahului dibandingkan adab. Tapi di saat itu Sayyidina Abu Bakar nggak kuat, nggak bisa, nggak mampu, ma'dzur dalam hal tersebut. Maka dia mendahulukan adab dibandingkan perintah Nabi. Nabi perintahnya suruh biar, diam. Sedangkan adabnya nggak bisa. Kata Sayyidina Abu Bakar, nggak pantas Ibnu Abi Quhafah, saya Abu Bakar berada di depannya Nabi Muhammad. Nggak bisa ya Rasulullah, saya nggak kuat, nggak bisa kayak gitu. Rasulullah nggak nyalahin dia. Ya udah, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, ditegur orang-orang, kenapa kalian kalau ada sesuatu terjadi malah tepuk tangan? Jangan, ganti, jangan seperti itu. Kalau terjadi apapun di sholat, kalian sabbih, ya subhanallah. Tapi kalau perempuan, jangan subhanallah, bilang tasfiq. Dengan tasaffuh atau tasfiq, ada riwayat tasfiq, yaitu maknanya sama, yaitu tepuk tangan. Ya, jadi di sini ada menggabah Sayyidina Abu Bakar. Pertama yang ditunjuk oleh Nabi kalau Rasulullah lagi pergi, Sayyidina Abu Bakar, untuk jadi makmumnya. Tapi kalau secara umum, apakah Sayyidina Abu Bakar doang yang jadi makmum atau menjadi imam di masjidnya Nabi sedangkan Nabi masih hidup? Enggak juga. Naam, Rasulullah maujud, makmur. Abu Bakar suruh imam, pernah lagi sakit, nanti ada hadisnya. Tapi kalau Rasulullah lagi pergi perang, ada beberapa sahabat seperti Abdullah ibn Maktum sering jadi imam. Udah, ente nggak ikut perang, buta, ikut perang repot. Udah, ente di Madinah, oh ente jadi imam. Keren, sering itu. Beberapa orang yang diwakilkan oleh Rasulullah menjadi imam di masjidnya Nabi semasa Rasulullah masih hidup. Ada beberapa orang ketika Rasulullah pergi peperangan. Tapi kalau Rasulullah ada di Madinah, itu Sayyidina Abu Bakar yang disuruh jadi imam. Ya, yang lain nggak pernah ditunjuk seperti itu ketika Rasulullah ada. Ya. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم